The energy transition is undeniably one of the biggest challenges of our time. Its extent and speed continue to increase. As a grid operator, we help to make the energy transition happen, on land and at sea. In Belgium, Elia's first offshore infrastructure became operational in 2019. Heel belangrijke mijlpaal voor ons, Elia op zee. We hebben het altijd gezegd dat we die ambitie hadden om dat te gaan doen. En we zijn daar heel succesvol in geslaagd dit jaar. Aan de ene kant is het Nemo-Link-project in dienst genomen eind januari. Heel belangrijke verbinding met het Verenigd Koninkrijk. En dan daarnaast de MOG in september in dienst genomen, waarmee dat we windenergie aan land brengen. 2 milestones in 1 year, which led to a royal visit in September. King Philip was the guest of honor at the inauguration of the MOG and visited the platform at sea. 50Hertz also accomplished something special in 2019 with the construction of the Combined Grid Solution project, an interconnection between 2 offshore wind farms in the Baltic Sea. Also die Combined Grid Solution ist das erste Mal, dass wir 2 Windparks zusammenschalten. Ein Windpark in Dänemark, ein Windpark in Deutschland und sozusagen die Kapazitäten der Kabelverbindung nutzen. Wenn kein Wind weht, können wir damit handeln. Wir kombinieren also Netzausbau mit dem Markt. Und das ist erstmals, dass wir so etwas machen. Und das bringt uns natürlich vorwärts und kann ein Modell sein für den weiteren Ausbau dann bei Offshore mit den Windparks. An important visitor in Germany too. In April, Chancellor Merkel attended the inauguration of the Arkona wind farm, connected to the German electricity grid via 50Hertz's Ostwind 1 project. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass Frau Kanzlerin das selber in Betrieb genommen hat, dass das zeigt, dass Netzausbau und Windausbau auf der Ostsee wirklich schnell und gut vorankommen kann und nicht nur in der Nordsee. Het is iemand die toch een iconisch statuut heeft voor de meeste mensen, onder ons ook voor mij. En het is een zeer hartelijke vrouw om te ontmoeten. In June, Elia successfully increased its capital by more than 400 million euros, mainly in order to finance the CapEx program. Le marché a bien réagi. Pour nous, ça a été l'occasion de rencontrer à nouveau les investisseurs, de leur expliquer la transition énergétique, les conséquences en matière d'investissement dans les réseaux d'infrastructures, en matière de gestion des systèmes électriques et de possibilités de croissance inorganique, d'expansion à l'étranger. Et c'est quelque chose que les investisseurs ont bien apprécié. The new CFO of the year. For the excellent financial performance of Elia Group, Catherine van den Borre was elected CFO of the Year by business magazine Trends Tendance. "2019 was a pivotal year in the expansion of Elia Group. After Elia acquired full control of 50Hertz in 2018, an internal project for increased collaboration was set up. Het is zo dat we 2 heel lokaal sterke en ervaren teams hebben in de beide bedrijven. Maar toch zijn we gaan kijken op een aantal gebieden waar we samen het verschil kunnen maken en waar we, als we de kennis en ervaring samenzetten, waar we duidelijke meerwaarde kunnen creëren voor de Elia Groep. En het zijn uiteindelijk een 13-tal gebieden geworden, waaronder IT, aankopen, maar ook andere functies, waar we effectief, als we de kennis en ervaring en de intelligentie samenzetten, dat we de strategie van de Elia Groep veel beter kunnen uitvoeren. Also es ist eine spannende Zeit, weil es sind ja nicht nur 2 Unternehmen, die man zusammenbringt, man bringt auch 2 Kulturen miteinander zusammen. Und da hilft viel miteinander reden. Und je mehr man dann redet, stellt man fest, ja, bei dem anderen geht das ja genauso, der reagiert ja in derselben Stelle. Und dann macht das immer mehr Spaß, denn wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Und wenn 2 auf das gemeinsame Ziel zulaufen, dann entwickeln sie auch eine Dynamik untereinander, mal rechts rum, mal links rum. Wir machen das die Deutschen so, wir machen das die Belgier anders. Das macht dann richtig Spaß. To make further growth possible, a modified corporate structure was also developed in 2019. Elia Group will become a listed holding with a number of subsidiaries, regulated and unregulated. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que ça permet d'éviter les débats sur d'éventuels subsides croisés entre activités régulées et activités non régulées. Ça permet d'aligner la structure de l'entreprise avec notre ambition qui est de développer Elia aussi bien localement qu'à l'international. Complex matters require clarification and facts. In our role as experts, we provide support for policies.
In 2019, a number of studies have been published. The Federal Development Plan for Belgium was approved in April, and in June, a new adequacy and flexibility report was produced. The need for replacement capacity to compensate the nuclear exit has been reaffirmed. Eigenlijk heeft hij de boodschap nog wat meer kracht gegeven en die boodschap is krachtig geworden vanwege het feit dat er een versnelde uitstap is uit andere thermische technologieën in het buitenland, meer bepaald dan de bruinkoolcentrales in Duitsland die versneld zullen gesloten worden, wat een impact heeft op de mogelijke invoercapaciteit voor ons land. Internationally too, we want to live up to our role as experts. Elia Group has defined levers to improve the European electricity grid in order to ensure the next stage of the energy transition is equally successful. Grid integration of renewables is very tangible at 50 Hz, which is a European frontrunner, with an integration rate of more than 56%. Und wir erwarten, dass wir ungefähr die Ziele, die die Bundesregierung sich für ganz Deutschland gesetzt hat, für das Jahr 2030, so 22, 23 in unserer Regelzone erreichen. Und das heißt für uns natürlich eine große Herausforderung, dass wir das alles integrieren und der Endkunde am Ende nichts merkt und wir tatsächlich das alles ausbalancieren, was wir ausbalancieren müssen bei der volatilen Erzeugung und unserem Namen der 50 Hertz jede Menge Ehre machen. You don't change a sector on your own. In 2019, the IO Energy project was launched, a collaboration between all Belgian grid operators, universities, and the world of industry. Digitization and new technologies make it easier to align energy demand with increasingly variable production. We hadden daar onmiddellijk meer dan 60 andere bedrijven die hebben zich mee ingeschreven om dit project samen met ons te realiseren. En nu zijn we volop bezig met een aantal hele specifieke use cases. Dat zijn toepassingen die voor mensen interessant kunnen zijn. Die zijn we nu aan het testen op kleine schaal. Dat gaat maar over 15 gezinnen, grote orde. Maar die willen we dan ook, als ze getest zijn en geslaagd zijn, zullen we die dan ook opschalen volgend jaar naar een grotere schaal. En hopelijk dan binnen een zeer korte termijn ook omzetten naar commerciële producten. And that's how we support social changes, by helping to tackle climate issues and implementing further digitization. The challenges are considerable. De complexiteit gaat toenemen, omdat we nu ook de convergentie van sectoren gaan zien. Wij moeten er binnenkort voor kunnen zorgen dat elektrische wagens altijd kunnen opgeladen worden. Dat soort uitdagingen, daar staan we allemaal voor. Dus dat zorgt eigenlijk voor een versnelling. En dus gaan wij nog meer proactief moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat we die uitdagingen samen aanpakken en ervoor zorgen dat we met echte oplossingen komen voor de maatschappij.